الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من توكل عليه كفاه ومن وثق به نجاه ومن استعان به أعانه ومن دعاه أعطاه سبحانه بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله النعمة المهداة والرحمة المجتباة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكفى بالله حسيبا. ويقول سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالكون عباد الله يجري وفق تقدير العزيز العليم وأمره، فهو سبحانه وتعالى خالق الخلق ومدبر كل شؤونهم، وهذا يوجب على العبد تمام الثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه وكمال التسليم والانقياد. فالثقة عباد الله، الثقة بالله نعمة عظيمة ومنحة ربانية كبيرة تفتح أبواب الرحمة والأمل وتدفع أسباب اليأس والكسل وتوجب على المسلم حسن التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى دون من سواه، كما يقرأ المسلم في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله: والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. Louange à Allah seul, et que la paix et le salut soient sur le dernier de ses prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons, serviteurs d'Allah. Je vous conseille, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez-le et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe et qu'il sait parfaitement tout ce que vous faites. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah.
Seigneur de l'univers. Et oui, c'est d'Allah. L'univers tout entier est soumis à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui se passe dans cet univers sans l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est soumis. Car c'est lui subhanahu wa ta'ala le créateur de cet univers. Et c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes les créatures. Et tout est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous fait comprendre que le musulman ou le serviteur doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il sait que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande, tout est soumis à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa puissance, alors le musulman ne doit que placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est un bienfait énorme. Et c'est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans le cœur de qui il veut. Car ça ouvre les portes de la miséricorde et de l'espoir. Et ça repousse toutes les causes du désespoir et de la paresse. Et le musulman récite tous les jours dans cette prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est toi que nous adorons et c'est à toi qu'on demande de l'aide. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, et le fait de demander de l'aide, l'isti'ana, réunit deux choses, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et l'assurance en lui. وثقة بالله عباد الله وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى هما شعار الأنبياء والمرسلين وصفة عباد الله المخلصين والأمثلة التي تبين هذا لا تكاد تحصى نذكر منها قصة الخليل إبراهيم عليه السلام لا سيما ونحن على أبواب موسم الحج فإبراهيم عليه السلام ضرب لنا مثلا في كمال الثقة بالله عز وجل وتمام التسليم والانقياد لأمره فالله عز وجل لما بوأ لإبراهيم مكان البيت أي لما أطلعه على مكان البيت مضى إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر وقرة عينه إسماعيل عليه السلام إلى أرض قفراء قاحلة بواد غير ذي زرع لا حياة فيه وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وقف إبراهيم منطلقا فتبعته هاجر وهي تقول له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء وإبراهيم لا يلتفت إليها فكررت ذلك مرارا يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا تخيل تترك ولدك قرة عينك وزوجتك في مكان قاحل لا حياة فيه مع جراب بالتمر لا يكفي حتى يوم أو يومان وسقاء فيه قليل من الماء وهي تنادي وهو لا يلتفت إليها Savez-vous d'Allah
La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est la qualité des messagers et des prophètes et des serviteurs pieux. Et les histoires qui nous montrent cette confiance sont innombrables. Et on cite parmi elles l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam nous montre un parfait exemple de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, indomptable, inébranlable. Et surtout qu'on est très prochainement dans la saison du pèlerinage. On cite cette histoire pour faire un petit rappel et pour que vous compreniez à peu près comment ça s'est passé. La construction de la Kaaba est le début de l'histoire de la Kaaba. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a montré à Ibrahim alayhi salam l'emplacement de la Kaaba, de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam prit sa femme et son fils bien-aimé Ismaïl et se précipita en direction de l'endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui montra. Et l'endroit, c'est une terre aride, vide. Il n'y a pas l'ombre d'une vie. Il n'y a même pas d'eau. Il n'y a rien. Arrivé sur place, il les déposa et déposa à côté d'eux une petite quantité de dattes et un peu d'eau. Et se tourna et prit un autre chemin, en laissant son fils bien-aimé et sa femme dans cet endroit. Si on imagine la scène, on se dit c'est sûr, ils vont mourir ces deux-là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a personne. Il n'y a pas l'ombre d'une vie. Il fait très chaud. Et Ibrahim alayhi salam laisse ces deux personnes seules avec un tout petit peu de nourriture, il part. Et derrière lui, Hajar lui cria: Oh Ibrahim, où tu pars et tu nous laisses dans cet endroit aride où il n'y a même pas l'ombre d'une vie? Et Ibrahim alayhi salam ne répondit pas. Il ne s'est même pas tourné. Elle répéta ça plusieurs fois. Oh Ibrahim, où tu pars et tu nous laisses dans cet endroit? Imaginez la scène. Pourquoi Ibrahim alayhi salam a fait ça? Pourquoi Ibrahim alayhi salam a risqué la vie, selon nous? Nous, quand on voit ça, on dit il risque la vie de son enfant et de sa femme. Pourquoi il a fait ça, alayhi salam? Il ne s'est même pas tourné vers Hajar alayhi salam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. انطلق إبراهيم عليه السلام تاركا خلفه فلذة كبده وقرة عينه إسماعيل وأمه هاجر في أرض قفراء قاحلة لا حياة فيها، وهاجر خلفه تنادي: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وهو عليه السلام لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟
الله أمرك بهذا؟ فقال إبراهيم نعم نعم. اسمع ماذا قالت. قالت هاجر إذن لا يضيعنا الله. الله أكبر على هذه ثقة بالله، ثقة راسخة كالجبال. تخيل معي الموقف. القاهرة يكفي أنها سمعت أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يترك زوجته وابنه في هذا المكان، حتى قالت إذا لا يضيعنا الله. ثقة بالله لا تتزعزع، راسخة كالجبال. دفعت بإبراهيم عليه السلام لترك ابنه وزوجته في مكان قاحل بأمر من الله عز وجل، ودفعت بهاجر للتسليم لأمر الله عز وجل والانقياد، موقنة بأن الله عز وجل سيحفظها وابنها من دون شك ولا ريبة. هذه هي الثقة بالله عباد الله، هذه هي الثقة بالله عباد الله. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة جدا، ولكن الثقة بالله ليس معناها العجز والكسل عن العمل. فالواثق بالله هو الذي يفعل ما أمره الله به، ويثق بالله في طلوع ثمرته، كغارس الشجرة يغرس الشجرة، هذا هو العمل الفعل، ثم يثق بالله بأنه سيجني الثمرة من تلك الشجرة. أما المغتر العاجز فقد فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله. والثقة بالله إنما تصح بعد بذل المجهود، ليس بالكسل والتواكل والأماني، بل بالعمل وبالجد، بأن تعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، ثم تفوض أمرك لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام laissa sa femme et son enfant dans un endroit aride. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'ombre d'une fille. Et il part. Et sa femme derrière lui cria: Oh Ibrahim, où tu vas et tu nous laisses dans cet endroit où il n'y a pas l'ombre d'une vie, où il n'y a rien de tout. Et lui, alayhi salam, ne se retourna même pas. Mais elle lui a dit: est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire ça? Et là, alayhi salam lui répondit: oui, c'est Allah qui m'a ordonné de vous laisser dans cet endroit aride. Et écoutez maintenant sa réponse. Et regardez la définition de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle lui dit alors: Allah sera avec nous. Allah ne nous laissera pas tomber. Allah nous viendra en aide. Il suffit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a demandé de faire ça, donc c'est bon. Moi j'ai la confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me laisser tomber. Ni moi, ni mon fils. Même si tout ce qui l'entoure peut dire le contraire. Il n'y a pas une vie, il n'y a rien du tout. Comment va-t-elle vivre avec son enfant?
pourrait les trouver dans cet endroit isolé. Et regardez aujourd'hui. Regardez la Mecque comme elle est. Ils étaient deux, une femme et un enfant. Il n'y avait personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a fait de sorte que tous les ans et tous les jours, des milliers, des millions de personnes qui partent pour faire le pèlerinage et pour faire le commerce et pour vivre là-bas. Et ça a commencé par cette histoire. Deux personnes. Il n'y avait rien. Et après, vous connaissez l'histoire. Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala envoyé Jibril pour faire sortir l'eau de Zamzam du fond de la terre. Et après, il y avait des oiseaux qui se mettaient au-dessus. Et une tribu qui passait à côté vit les oiseaux en haut. Et ils savaient à l'époque que s'il y a des oiseaux, c'est qu'il y a de l'eau. Et en passant, ils ont demandé l'autorisation de Hajj pour habiter avec eux. Ils ont habité. Et c'est de là que ça a commencé. Alhamdulillah, regardez au jour d'aujourd'hui à quoi ressemble la Mecque. C'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la confiance ne veut pas dire la paresse. La confiance ne veut pas dire l'impuissance. Non. Car celui qui est confiant en Allah subhanahu wa ta'ala, qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui œuvre. C'est celui qui fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire et qui s'éloigne de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de faire. Et après, une fois qu'il accomplit ses devoirs, là, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour cueillir les fruits de ses œuvres et de son travail. C'est comme quelqu'un qui plante un arbre. Là, il a fait l'action. Là, il a œuvré. Il a fourni un effort. Il l'a planté. Après, il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en se disant que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, cet arbre va fleurir et aura des fruits. Et après, je pourrai cueillir les fruits de mes œuvres. C'est ça la confiance. Mais celui qui délaisse tout ça et qui n'œuvre pas et qui commence à avoir espéré quelque chose qu'il n'a pas fait et se dit, moi j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là il n'aura rien de tout. Car la vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui vient après l'effort, après l'œuvre, après le travail. Alors serviteurs d'Allah, ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du côté des croyants qui œuvrent et qui fournissent des efforts. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si vous soutenez Allah, Allah vous soutiendra. Et ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala tient ses promesses. فاتقوا بالله عباد الله واعملوا بما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم الله عنه واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين المتقين العاملين المتوكلين لا المتواكلين وأنه سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف تنصر الله عز وجل؟ بأن تفعل ما أمرك به وتنتهي عما نهاك الله عنه وتتبع الصراط المستقيم. هكذا تنصر الله عز وجل. يقول عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وهذا وعد من الله والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. أسأل الله السميع العليم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع